grievously tormented. Jesus said to him, I will come and heal him. The centurion answered, Lord, I'm not worthy for you to come under my roof. Just say the word, and my servant will be healed. For I am also a man under authority, having under myself soldiers. I tell this one, go, and he goes, and tell another, come, and he comes, and tell my servant, do this, and he does it. When Jesus heard it, he marveled and said to those who followed, most certainly, I tell you, I haven't found so great a faith, not even in Israel. I tell you that many will come from the east and the west, and will sit down with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven. But the children of the kingdom will be thrown out into the outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. Amen. Alléluia. Amen. Ce texte tourne autour d'un homme qu'on appelle le centenier. Here we are talking about the centurion. Cet homme, le centenier, est le personnage principal dans ce récit. The centurion is the main character in this story. Et le centenier commence le récit et il clôture le récit. He started the story and he ends the story. Nous voyons Jésus venait de la montagne des Olives. Jesus was coming from the mountain of Olives. Après ce long discours que Matthieu appelle le sermon sur la montagne, After his preaching that Matthew titled the Sermon on the Mount. après cela, Jésus entre à Galilée, After this, Jesus enters Galilee dans une ville appelée Capernaum. in a village called Capernaum. Et voilà, cet homme centenier n'était pas juif, And this centurion wasn't a Jew. il fut un Romain. He was a Roman. Et en Rome, un centenier, c'est celui qui avait presque 100 soldats sous sa charge. And in Rome, the centurion has about 100 soldiers under his authority. Et le centenier a appris que Jésus est à Capernaum. The centurion had heard that Jesus was in Capernaum. Et le centenier a prié, a demandé à Jésus pour la guérison de son serviteur qui était malade sur le point de mourir. He was pleading to Jesus for his servant who was paralyzed and on the brink of death. Yes. Et Jésus propose de venir chez lui And Jesus had proposed to come and heal et guérir son serviteur. and heal his servant. Le centenier dit à Jésus And the centurion said to him, de ne pas venir chez lui. don't come. Il se justifie. He is justified. Il dit parce que je ne suis pas digne. He says he is not worthy. Alléluia. Jésus propose de venir chez lui Jesus proposes to go to his pour place, guérir son come serviteur. and heal his servant. Mais le centenier dit à But the Jésus centurion said to him, de ne pas venir chez do lui. not come to my Il place. se justifie. He justifies it Il dit parce que je ne suis pas digne by saying he is not worthy de lui recevoir sous to mes toits. receive you under my roof. Il dit je ne suis pas He digne. says, I am not worthy. Quel sens de l'humilité. What sense of humility? Souvenez-vous des républicains et le pharisien. Remember, there was the Pharisees and the Sadducees, or the rest. Les pharisiens se vantaient. Les pharisiens disaient, moi je fais ceci, The cela. Pharisees were boasting. They were saying, I do this Je and donne I do ma that. dîme. I give my Je donne tithe, mes offrandes. give my offering. Je fais ceci, cela. I do this and I do Mais that. le républicain The Republicans dit, moi, were saying, me, je ne suis pas digne. I am not worthy. Moi, républicain, Me, as a je Republican, suis pécheur. I am a sinner. Je ne suis pas I digne. am not worthy. Et la Bible dit, And the Bible says le républicain est sorti purifié. the Republican had left purified. Et la Bible dit, Dieu élève les hommes. And the Bible says God raises the humble. Jésus propose de venir chez lui.
Jesus proposes to go over to his et place guérir son and serviteur. heal his servant. L'homme dit, But Seigneur, the man says, je ne veux pas que tu viennes I chez don't moi. want you to come to my place. Dis seulement une parole. Just say a word. Dis seulement une parole. Just say the word. Parce que la parole est restauratrice. Because the word is restorative. Dis seulement une parole. Just say one word. Et la parole, et ta parole va traverser des avenues, And jusqu'à your atteindre word ma will maison. transcend up until it gets to my place. Dis seulement, parle seulement un seul mot. Just say one word. Parce que moi, centenier, je sais, Because me as a centurion, I know si tu ne touches pas avec tes mains, if you don't touch with your hand, mais tu peux toucher avec ta you parole. could touch with your word. Tu peux toucher avec ta You parole. could reach it with your word. Jésus propose Jesus proposes sa présence. his presence. Imaginez Jésus lui-même, il Imagine dit, Jesus himself. je viens avec I'm toi. coming Il with you. propose sa He's présence. proposing his presence. Mais il dit, je n'ai pas besoin de ta He says, présence. I don't need your presence. Le centenier dit, je n'ai pas besoin de ta I don't présence. need you physically there. Là où il y a ta parole, Where your word is, il y a ta présence. there is your presence. Là où il y a ta parole, Where there Jésus, is your word, il y a Jesus, ta présence. there is your presence. Je n'ai pas besoin de ta I présence. don't need you physically Il dit, there. dis seulement un mot. Just say one Et le word. centenier dit à And the Jésus, centurion said to him, il dit, moi, me, je suis I am officier. an officer. J'ai les soldats sous mes ordres. I have soldiers under my authority. Si je dis une parole, If I say go, si je dis à quelqu'un, viens ici, il if I tell vient. them to come, they will come. Va là-bas, il va. They go, they Ils will sont go. sous mes They ordres. were under my Et authority. maintenant, And now, pourquoi pas toi, Jésus? why not you, Jesus? Tout ce qui est ici sur la Everything terre here that is on earth est soumis à toi. is under your authority. Est soumis à toi, Under Jésus. your authority. Parce que en toi, tu as l'autorité Because inside supérieure. of you, there is authority. Dis seulement un mot. Just say the word. Parle seulement un mot. Just say the word. Cet homme, le centenier, The centurion connaissait la valeur knew the value de la parole. of the word. Le dimanche là, je prêchais sur la parole de l'homme There et was a celle de Sunday Dieu. where I was talking about the word of man Et and the word voilà, of God. aujourd'hui, je continue sur Today, I'm le continuing même on message this de la subject parole. of the word. Et aujourd'hui, comme sous-titre, la parole est Today, I'm saying restauratrice. the word is restorative. Cet homme, le centenier, Centurion connaissait la valeur de la parole. understood the value of the La word. parole libérée The par la word. bouche de Dieu. Freeze. Il connaissait la valeur He understood the value de la parole, of the word, d'une déclaration prophétique, of a prophecy, d'une parole qu'on a prononcée sur ta a vie word that has been par les pronounced on hommes your de word Dieu, by a man of par God, Dieu lui-même. from God himself. Il faut avoir la connaissance de la You parole. must understand the word. La parole est créatrice. The word is creative. La parole est créatrice. Creates. The word creates. Yes. Dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit. Genesis, God said, let there be light. Et la lumière fit. And there was light. Il a parlé. He spoke. Il a parlé que la lumière soit. May there be light. Et la lumière fit. And there was light. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un cet I'm après-midi. speaking on the life of someone this afternoon. Je suis en train de parler sur la vie de quelqu'un cet Speaking après-midi. on the life of someone this afternoon. Malgré le problème que tu traverses, No matter the issues or the problems you are going through, Dieu va libérer sa parole sur ta vie, God will release his word into your life. qui va te donner la vie et la restauration. He will give you restoration. J'aimerais que Dieu te donne, que Dieu te dommage les années God que les sauterelles ont volées sur ta vie. Restores the years that were taken away from you. J'aimerais que Dieu puisse restaurer ça. I pray that God restores that. La in your life. parole est créatrice. The word Créatrice. creates. Si tu libères une parole, If you say something, la parole va créer. the word is going to create. Lorsque tu libères une When parole, you release a word, la parole va it's créer. going to create. Parce que la parole est The créatrice. word
creates. Et la deuxième chose, The second thing, la parole est restauratrice. the word is restorative. C'est-à-dire, It's to say, là où il y avait la mort, where there was death, la parole peut revenir à la vie. the word can come and revive. Là où il y avait la mort. Where there was death. Souvenez-vous devant la tombe de Lazare. Remember, in front of the tomb of Lazarus, Jésus dit, Jesus Lazare, said, Lazarus, sors. get up. Il a parlé. He spoke. Il a lancé une He parole. released the Il a words. déclaré une He parole. declared. He Il n'a pas touché did Lazare, not touch him. mais il a dit, He Lazare, said, Lazarus, sors. get out. Et Lazare, la vie est Lazarus. revenue. Had come back to life. Je déclare là où la mort est And entrée dans ta declared, vie, where there was death in your life, que la vie revienne may life be à restored travers la parole de through Dieu. the word of God. À travers la parole de Dieu. Through the word of God. Là où il y avait la mort dans Where ta there was vie, death in your je ne life. sais pas dans quel I domaine don't qui know ne in marche what pas sector dans of ta your vie. life that Je ne wasn't sais pas working. dans quelle I situation don't que know tu what te trouves. situation you were going through. Là où il y a la mort dans ta Where there vie, was dans death in tes your affaires, dans tes In projets, your projects, que ça revienne à la vie. may your life be restored. Oh bien-aimé dans le Seigneur, j'aime quand and sisters Dieu in Christ, restaure. I love when God restores. Quand Dieu restaure. When God restores. Quand Dieu restaure la vie. When God restores life. Dans Job chapitre In 42, Job verset chapter 10. 42, verse 10. Job 42, verset Job 10. chapter 42, verse 10 says, Yahweh restored Job's prosperity when he prayed for his friends. Yahweh gave Job twice as much as he had before. Amen. Alléluia. Amen. Voilà quand Dieu restaure, See, when God restores, il exagère. he exaggerates. Quand Dieu When restaure, God il restores, exagère. he exaggerates. Il exagère la quantité. Exaggerates the quantity. Quand Dieu When restaure, God restores, il prend ce que tu as perdu. he takes what you have lost Il le fait fois deux. and he doubles it. Ce que tu as What perdu. you have lost. Quand Dieu restaure, When God restores, il attrape ton retard. he catches you up. Il te fait dépasser même ceux qui ont commencé avant toi. He makes sure you pass even those who started before Des you. fois, tu as l'impression que Sometimes you tu es feel en like retard. you are late. Il y you're a des gens behind. qui sont avancés There's people that are dans ahead leur of vie. you in their Tu as life. l'impression que tu es en retard. Tu feel like regardes you're d'autres late. gens. You're Tu dis, looking at oh, others, mimi you're ko retard kabisa I'm maisha. late in this Wengine life. beko mamoto kwa Others mzuri. have Wengine beko cars. manyumba. Others have Mimi nice ko vraiment na houses. retard I'm maisha. late in this life. Tu as l'impression comme si tu es en You retard. feel like you are late. You're behind. Mais j'aimerais te dire, But Dieu I'd like to tell you, est capable de faire que tu God puisses is able to make dépasser sure ceux qui ont you pass commencé even those who started before you. avant toi. Et c'est pour cela la Bible dit un That's jour, what the Bible Élie a commencé à courir, à Elijah courir, à was courir, running and running plus vite que même le char d'Akab. faster than those that had horses. Ce que j'aime avec la restauration What I de love vie, about restoration of life, Dieu restaure aussi les années que tu as God perdues. restores even the years that you have Les lost. années que tu as Even the perdues. years that Lorsque you have lost. Dieu parle dans When ta God vie, speaks in lorsque your life. Dieu arrive dans ta When vie, God arrives in your il life, restaure He restores pas seulement ce que tu as perdu, not only what you have lost, même le temps even que tu as time, perdu. even the time that you have lost. N'est-ce pas, les Français disent que le know, temps the French perdu ne revient plus. You know, French people Mais say time lost will Chez never come Dieu, back. Dieu peut But restaurer with le God, temps que tu as God can perdu. restore the time that you Ile have lost. mamiako ulipotesha. All those years Watu that you wanasema have ko lost. unapotesha People miaka said, "Oh, kunaisha you lost all these itarudia years. tena. Oh, it's never Mais gonna kwa come Mungu, back." But with eko God, narudisha He's même gonna le bring temps it back, perdu. even the time that was lost. Joël chapitre 2 verset 25. Joël chapitre 2 Joel verset 25. chapter 2 verse 25 says, I will restore to you the years that the swarming locust Amen. has eaten, the great locust, the grasshopper, and the caterpillar, my great army, which I sent among you. Amen. Alléluia. Il dit le temps perdu, Dieu va restaurer le temps que tu as Time perdu. that you have lost. Le temps que tu as perdu The time dans that ta you have vie, lost in your Dieu life. va le restaurer. God is going to restore it. C'est le temps perdu Time that was lost, que Dieu va restaurer. God will restore. Et cet homme centenier,
And the centurion connaissait les valeurs de la parole. understood the value of the word. Même si tu es pauvre, Even though you may be poor, mais si tu as la parole de Dieu, if you have the word of God, tu n'es pas pauvre. you are not poor. Tu n'es pas pauvre. You are not poor. La parole de Dieu est la première richesse d'un The homme. word of God is the richest thing. La première in this world. richesse d'un homme, la Number parole. one resource. Souvenez-vous, un jour, remember one day, Isaac Isaac a décidé de bénir son fils to aîné bless Esau. his son Esau. Et Rebecca et Jacob, ils se sont complotés And Rebecca and Jacob had pour que plotted Jacob something. puisse être béni. Had plotted that Jacob may also be blessed. Et voilà, Jacob était béni par son père Isaac. And there Jacob was blessed by his father Isaac. Ésaü revient vers son père pour qu'il puisse être béni. Isaiah returns to his father so that he may be Et blessed. son père lui dit, désolé, And his father says, I'm sorry. je bénis ton frère Jacob. I blessed your brother. Je parle de promesses sur la vie de I ton spoke frère on Jacob. the life of your brother Jacob. Et la Bible dit, Esau a été en colère, très Bible fâché. says Esau was mad. Il dit, le jour de mon père He s'approche, said, de the sa day mort of s'approche. my father's death Et is lorsque coming mon close. père sera mort, And once my father is je dead, tuerai mon frère I will Jacob. kill my brother. Et Jacob a pris la fuite And Jacob ran pour aller chez son oncle là-bas. to go to his uncle. Il a tout laissé, He left everything. tout laissé. Everything. Il a pris la fuite. He left. He ran Jacob away. a pris la fuite Jacob ran avec away. un bâton, avec une tunique. Only with a stick and a Sisi tunic. bo tunajua pale tunakimbia You vita. know, when you're running away from war, Anashikia basi batamuua. you hear you're going to die. Anabeba tu nguo yake His tu karobo clothing na kamuchi yake. and his stick. Ye ule anakimbia. And there he is running. Aliacha vyote. He left everything. Il a tout laissé. He left everything. De brebis de son père, You know, the la things of his maison father, de son the père. house of his father. Imaginez, il est parti. Il a dit, j'ai traversé la rivière avec un It bâton. says he went through Et a river with ma a tunique. stick and his clothing. Il n'avait He rien. had nothing else. Va même la Bible dit, il priait, Seigneur, si tu me donnes, si tu me God, donnes if you give même me- quelque if you chose give à me manger, si something tu to me eat, bénis et tu me donnes just même bless me un and give me petit pain, something to eat. je serai toujours reconnaissant I will vers be toi. grateful to you. Kama mtu anaanza kuombea chakula, If someone's Mungu ampatie praying tu for hata food, chakula, seke alipita mu They situation moja ya went nguvu through a kabisa. situation that was hard. Que Mungu ampatie hata mkate, hata Even bread. mkate. Even bread. Et voilà, Ésaü est resté avec tout. Esau, who stayed Tous with les everything, biens de son père. all the goods of his father. Pourquoi celui qui a tous les biens de son Why père? is it him that has all the Les goods of his brebis sont là. all the Il est dans la the maison de son the père. house of his father? Jacob n'avait rien pris. Jacob took Il est nothing. parti comme ça. He left Mais like lui that. qui avait tout, But he tout, who had pourquoi, everything. pourquoi celui qui avait tout Why? veut tuer celui qui n'avait One rien? who has everything wants to kill the one that Pourquoi? has nothing. Parce que Jacob est parti avec une parole. Because Jacob left with the word. Jacob est parti avec une parole Jacob de left promesse de with the bénédiction. promises C'était and une the parole words. It was the word. que Isaac a prononcée, Isaac que had Isaac pronounced a on his life, libérée that Isaac sur had la vie de released son on fils the Jacob. life of his son Jacob. Parce que Jacob avait la parole en lui. Because Jacob had the word inside of him. Celui qui a une parole He who has the word Une inside parole. of him, the word a une richesse. is rich. La parole appelle en existence ce qui n'existe The pas. word brings to life what is not there. La parole prononcée par Dieu word sur ta pronounced by vie, God la on parole your life, déclarée sur ta vie declared on par your les life, hommes de Dieu by the man of amène à God, l'existence ce qui Brings n'existe into pas. existence whatever wasn't there before. Et la Bible dit, And the Bible la says parole de Dieu the word of God ne retourne pas does not go back sans avoir fait des effets. without Lorsque la making parole effect. de Dieu est libérée When the dans ta word of vie, God is released lorsque into your des life, hommes de Dieu libèrent la when men of parole de God release bénédiction sur ta vie, blessings into your life, ça va s'accomplir. it's going to come to pass.
Et ça ne retourne pas sans avoir and it's not accompli going to go back ses without being effets. accomplished. On ne combat pas la parole. We are fighting the word. On ne combat pas la We parole. don't fight the word. La parole gagne The toujours. word is always going La to win. parole gagne The toujours. word is always going On to peut win. t'arracher ta femme. We can take your On wife peut away. t'arracher tes enfants. We can take your On children peut away. t'arracher tes biens. We can take your On goods. peut t'arracher ton fiancé. We can take your On peut fiancé. t'arracher tout ce que We tu can as. take everything you have. Jamais la parole But never prononcée the word sur ta vie. pronounced on your La life. parole qu'on a prononcée The sur word ta vie, pronounced on si your Dieu a life. dit que tu seras God béni, said you will be tu blessed. seras toujours You béni. will always be Personne ne va arracher No one can take that cette away. parole qu'on a The word prononcée that sur was ta vie. released into your life. Oh, j'aime la Bible déclare when the dans le Bible livre says de In Matthieu, the book of Matthew, ils ont arrêté they Jésus. stopped Jesus. J'aime ce texte. I love this word. Ils ont fouetté Jésus. Flogged him. Ils ont crucifié Jésus They sur la crucified him croix. on the cross. Et il est mort sur la croix. He died on that cross. On a enlevé Jésus, They took him out. son corps. His On body. va aller le mettre dans le sépulcre, We're dans gonna la put him in a tombe. tomb. Et ce n'est pas fini. And it's not done there. On va couvrir cette tombe gonna avec cover this une tomb pierre. With a rock. Une pierre. A large stone, rock. Ils n'étaient pas satisfaits. They were not Tous satisfied. ces gens-là. They were not satisfied. Ils n'étaient pas They satisfaits. were not satisfied. Et ils sont allés voir Hérode. And they went to see Il Herod. dit, Hérode, They said, Herod, Hérode, mettez des gardes tout leave autour guards around that de area, ce tombeau. around that Mettez tomb. des gardes tout Leave autour. guards around that tomb. Mettez des gardes Leave guards tout autour de ce tombeau. around this tomb. Hérode dit, mais j'ai Herod l'impression says, que vous I avez feel gagné like you guys already won. parce que vous l'avez You already crucifié crucified him. sur la croix. On the cross. Vous l'avez mis sur le You tombeau. already took Et him puis down vous into avez the tomb. mis la pierre, And la now you pierre have also put the dans ce rock tombeau. in front of Mais this. vous avez gagné. You have won. Pourquoi cherchez-vous encore Why de are mettre you guys le looking soldat, to le put soldat, le soldiers soldat and sur soldiers sa tombe? Around this tomb. Ils ont dit non. They said, no, Parce no. qu'il a dit. Because he said, Parce qu'il a dit à Because l'Isema he que said dans 3 jours, in 3 days, dans 3 jours, in 3 days, il va ressusciter. He's gonna Que dans 3 resurrect. jours, In 3 il va days, revenir à la he's vie. gonna come back to life. Ils ont combattu l'homme. And they fought the man. Ils les ont mis dans le They tombeau. put him in the tomb. Ils ont mis la pierre. They put the rock in front of the tomb. Mais pourquoi combattre So cet homme? why? Parce qu'il a parlé, il Because avait he la said, parole. He had the word. Il a libéré la parole. released Que the dans word. 3 jours, c'était that in juste la 3 days, parole. it was just the C'était word. juste la It parole. was just the word. Et la parole le tourmente toujours. And the word continues to torment. On peut te racheter ton entreprise, They could take your business away, mais jamais te racheter la parole de Dieu but we're never going to take the word of God away. qui a été libérée That was released sur ta vie. into your life. La parole de Dieu sur ta vie The word of God in your life tourmentera toujours will tes always ennemis. torment your enemies. La parole de Dieu The word of God prononcée sur ta vie pronounced on your life tourmentera toujours tes always ennemis. torment your enemies. Et quand le 3e jour est venu, And when the 3rd day had arrived, il y a un ange. there was an angel Descendit. an angel that came down. Il a roulé la pierre. He rolled away the rock. Il a roulé la pierre. He rolled away the rock, Il s'est assis dessus. and he sat on it. J'aimerais te dire, I would like to tell you, le temps est arrivé. the time has arrived. Tout ce que Dieu a parlé dans ta vie, Everything that God has le spoken temps into your est life, arrivé. the time has Ce qui arrived. bloque ta vie Whatever is blocking you sera roulé. will be rolled La away. pierre qui bloque ta The vie, rock that is blocking your cette life, pierre qui that bloquait rock that is blocking le mort et le vivant, the dead and the le alive. temps est arrivé. The time has arrived. Cette pierre sera That roulée. rock will be rolled away. Sera roulée. It will be rolled away
par la grâce de Dieu. by the grace of God. Et l'onction est l'appel que nous a donné. And the calling that He has given us. Nous sommes en train de rouler We are rolling la pierre the rock de la maladie, of sickness, la pierre the rock de tout ce qui bloque ta vie, whatever's blocking your la life, pierre the rock qui ne veut pas que tu puisses avancer, doesn't arriver want dans you tes to move objectifs. forward and arrive to Dieu, your destination. Jésus est en train de rouler Jesus is rolling it cette away, pierre. this rock. Il y a une parole de Dieu There's a word of God qui est en train de s'accomplir that's happening, sur la vie de that's coming to quelqu'un. life. La in the life of parole que somebody les hommes today. de Dieu ont prononcée The sur ta vie. word of God that was La pronounced parole on que your life. Dieu a déclarée sur The ta word vie that God has declared on your life est en train de s'accomplir. is coming to life. En train de rouler des pierres is qui rolling bloquent away ta this vie rock that pour is que tu blocking your puisses réjouir so that you may des rejoice promesses que Dieu at the a promises promis sur that ta vie. God has put in your life. Chacun de nous, nous avons Each deux and every promesses one of us has que a Dieu promise nous a promis. that God has promised us. 10 ans, 15 ans, 20 ans 10, après, 20 à years, travers ces hommes de Dieu, through à the men of travers de God, prophètes, through prophets, à travers nos pasteurs, through our à pastors, travers la méditation through biblique, meditating on the dans word. de jeûnes de prière, The vous prayers. avez des promesses You de guys Dieu. have promises. Laissez-moi vous dire, Let me tell you, la parole est restauratrice. the word is La restored. parole qui a été libérée, The word that was déclarée sur released votre and vie, declared into your ça life doit s'accomplir. must be accomplished. Ça doit s'accomplir. Must be accomplished. On ne combat pas la parole. We are not fighting the word. On n'arrache pas la We parole. don't take the word away. Que ça soit la durée de la nuit, cette No matter parole how va long s'accomplir. the night is, the La word parole va will s'accomplir. will be accomplished. La parole va The s'accomplir. word will accomplish itself. Courbons nos têtes dans la prière. Let's bow down in prayer.